बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मैच मुबारक के सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज अगर वीडियो के दौरान कहीं कोई लफ्ज़ खाया पिया जाए तो माइंड मत कीजिएगा। वो होंठ बिल्कुल खुश्क हुए हैं और ज़ाहिर है रमज़ान में होंठों को तर करने का जो एडवांटेज है वो नहीं लिया जा सकता। ये हमारे सियासी लीडर हैं, वो तो भरे जलसे में पीछे से आवाज़ दे देते पानी पानी, तो उनको मिल जाता है। पर रोज़े के दौरान हमारे यहाँ तो आमतौर पर पानी नहीं पिया जाता, इफ्तारी के साथ ही लिया जाता है। अच्छा जी, आज का सवाल बड़ा मज़े का है, ये जो कि कई जगह से आया है, वो ये कि लड़की की माँ को क्यों देखा जाए। आमतौर पर जो लोग रिश्ता देखने जाते हैं, अच्छा वैसे अगर आप ये सवाल करोगे तो उधर से भी ये सवाल हो सकता है कि लड़के की माँ को कैसे देखा जाए या लड़के के बाप को कैसे देखा जाए। चूँकि अगर लड़की की माँ की तरबियत, उसकी शक्ल, उसका पहनावा, उसका उठना बैठना, एक एक चीज़ रिफ्लेक्शन होगी उसकी बेटी में, तो ये भी पॉसिबल है कि अब्बा जी की भी रिफ्लेक्शन पूरी की पूरी बेटे में हो। और अगर अब्बा जी सुस्तल वजूद और काहिल हैं, दबे हुए हैं, तो बेटा साहब भी दब्बू किस्म का हो। और अब्बा ज़रा डंडी पट्टी ठीक हो, मजबूत हो, खूबसूरत हो, प्रेजेंटेबल हो और चलता पुर्जा हो, बाएतमाद हो। और जब रिश्ता देखने आए तो वो एक चल्ला सा बैठ के, यानी वो जो वाइस कप्तान या डिप्टी स्पीकर बन के ना बैठा हो, जहाँ उसको लीडिंग रोल में होना चाहिए, बात वही कर रहा हो। माँ को औरतों के साथ बात करनी चाहिए और बाप को मर्दों के साथ बात करनी चाहिए। ओके, ये जो माँ वाला मामला है ये आज से नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि सदियों से है तो पॉसिबल है ये बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि हमारी अपनी जो तारीख़ है 70-100 साल की, यानी यहाँ नॉन पाकिस्तान बनने के बाद वाली, इससे पहले से भी ये होता था। और पुरानी औरतें लाजमी जाके 2-3 चीज़ें ज़रूर देखती थी। वो लड़की की माँ की रसोई देखती थी। रसोई समझते हैं ना, बावर्ची खाना। अच्छा, रसोई में उस ज़माने में पक्की रसोइयाँ नहीं होती थी, कच्ची होती थी, पर कैसे बर्तनों की टींड लगाई होती थी, कैसे बरसों को सहनता हुआ होता था, चाहे वो अगर शीशे के हों या उस ज़माने में वो होते थे उनकी माँ को जो जहेज़ में मिले होते थे चीनी के बर्तन, असल चीन से नहीं आते थे, यहीं बनते थे, उसको उसने कैसे रखा हुआ है। अच्छा, इसी तौर पे तवा कैसे रखा हुआ है, पीढ़ियाँ वहाँ हैं बैठने वाली, चूल्हा कितना साफ़ है, जो जिन चीज़ों से चाय वाय बनती है कितने दाग से भरे हुए हैं और कितने गंदे हैं। इट डिपेंड्स कि उसके अंदर की नफासत और तरतीब और हुस्न तरतीब उसकी बेटी में आएगी। और बेटी को जगह जगह रोक कर बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा तेरी वजह से हमारा किचन गंदा हो गया। जितनी समझदार माएँ होती थीं वो अपने किचन की लिपाई, बाकी घर की लिपाई साल में 2 दफ़ा होती थी, किचन की लिपाई वो हर 2-3 माह के बाद करती थी, चूँकि वहाँ ज़्यादा वक्त गुजरता है बैठना। और उस लिपाई को उसमें वो चिकनी मिट्टी में डाल के तूड़ी और गोबर तो मिक्स करके वो अपने हाथों से किया करती थी, दीवारों का भी और नीचे भी, और जो चूल्हा है उसको भी। बल्कि चूल्हे में डिज़ाइन भी बड़े होते थे, लोहे के नहीं होते थे, वो भी मिट्टी के होते थे। ओके, दूसरा लोग ये देखते थे कि माँ की रेपुटेशन कैसी है। पहले ज़माने में तो ये मसला बहुत थोड़ा था, यानी कहीं कहीं को खाल खाल होता था कि किसी खातून ने भाग कर शादी की हो तो उसके घर रिश्ता नहीं जाता था। पर शहरों में ये हर कुछ एक मामूल सा बनता जा रहा है। तो जो ही लोगों को इल्म होता है कि इसकी माँ ने भाग के शादी की थी, तो फिर उसके यहाँ रिश्ता रुकता नहीं है, इसलिए कि माँ के भागने की जो आदत है ये बेटी में भी हो जाएगी। मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए कि जिसमें लड़के ने लड़की बिल्कुल पसंद कर ली और उससे मोहब्बत भी कर ली, और यानी यूँ समझे कि अब लेके वो भी निकलने पे तैयार थी और वो भी निकलने पे तैयार थे। तो मैंने उससे कहा कि भले लोग मुझे थोड़ा सा एक आध दिन दो और ज़रा इसकी अम्मा से और उसकी अम्मा के वेयर अबाउट के बारे में पूछो, फिर हम इसको देख लेते हैं। यानी तुम ज़िंदगी के जिस नए सफ़र पर जाना चाहते हो, तो ज़्यादा राह में जो तुम्हारे साथ बैग है वो कचरे से भरा हुआ है, नोटों से भरा हुआ है, सोने से भरा हुआ है, या खूबसूरती से भरा हुआ है, वफादारी से भरा हुआ है। एक केस में तो पता चला कि अम्मा जी ने शादी की थी कोर्ट में जाके, दूसरे में पता चला कि अम्मा जी ने भागकर शादी की और उसके बाद फिर एक दफ़ा भागी, और अब उसकी जो बेटी थी वो भागने पे तैयार थी। तो मैंने उससे कहा तुम्हें बच्ची की शक्ल पसंद है, उसकी खूबसूरती, लफ्ज़ पसंद है, पर ये देख लो कि तुम्हें या तो नौकरी करनी पड़ेगी या बंदा को रखना पड़ेगा घर पे कि जो तुम्हारी बीवी की हिफाजत करे, है तो वो लड़की ही।
کب اس کا دل مچل جائے اور کب بے وفائی پہ آمادہ ہو جائے، چونکہ اس نے جو اس کے خون کے اندر موو کر رہی ہے وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے. سو ماں پاکیزہ بیٹی پاکیزہ، ماں چتر چالاک بیٹی چتر چالاک، ماں دیالو بیٹی دیالو، ماں حسن سیرت سے آسودہ تو بیٹی بھی حسن سیرت سے آسودہ. اگر ماں بدتمیز اور بد تہذیب اپنے میاں کے ساتھ اس کو وہ رکھتی ہے ذرا دبا کے، تو بیٹی بھی یہی کرے گی آپ کے بیٹے کے ساتھ. بیٹیوں کی صرف شکلیں، صرف قد اور صرف پڑھائیاں نہیں دیکھی جا سکتی، چونکہ یہ ایک دن بیٹھ کے پسند کرنے، ٹک کرنے اور سائن کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ساری عمر کا ہوتا ہے. اس غلط فیصلے کے بعد آپ بھی رو گے، آپ کی بیٹا بھی روئے گا، اور آپ کی جو آل اولاد ہے وہ تو پھر روئے گی اور برے طریقے سے روئے گی. اس لیے بچیوں کے انتخاب میں ہم ویسے بڑوں کی مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں صرف خوبصورتی کو بنیاد نہ بنایا کریں، یہ بہت ناقص چیز ہے. خاندان کو ضرور دیکھا کریں، خاندانی لوگوں کو ضرور دیکھا کریں، ان کی برادری کو دیکھا کریں. اور پھر بچی اگر نماز نہیں پڑھتی، بچی نماز روزہ نہیں کرتی، تو یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ انکار ہے اپنے رب کے رب ہونے کا، اس کے اصولوں کو چھوڑ دینے کا. کل وہ کس کی بات مانے گی اور کیوں مانے گی؟ اس کا من کرے گا تو جس طرف چاہے وہ منہ مار لے. سو یہ بات مضبوطی سے باندھ لیں، کسی پلو میں باندھ لیں، کسی جیب میں رکھ لیں، کسی پرس میں رکھ لیں. خاندانی لوگ ایسے نہیں ڈھونڈتے، اور خاندانی لڑکیاں ان کی قدر ایسے نہیں ہوتی، کسی وجہ سے ہوتی ہے، چونکہ ان کے ساتھ عمر بھر کا تعلق، نسلوں کا تعلق بن جاتا ہے. میرا رب آپ کے فیصلوں میں برکت دے اور انہیں کمزور فیصلوں ہونے سے بچائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام. زندگی ہے خوبصورت، خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت رنگوں سے، اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے، ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں، ان کی افیکٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور میں ہوں اختر عباس، آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس. یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا، اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے. یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا، 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا. یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے، یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے، اس غصے کے اوپر بیٹھیے، اس کو سنبھالیے، اس کو اپنی قوت بنائیے. یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان. فون اٹھائیے، کال کیجئے 0332-746-8746. ہمیں آپ کا نام چاہیے، ای میل، واٹس ایپ نمبر، اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ، جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے، دن کے 1 بجے، جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے. یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے، 12 کورس ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، پرسنالٹی گرومنگ پہ، باڈی لینگویج پہ، کمیونیکیشن سکلز پہ. انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے، یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے.